আসবে যখন আমরা মেहनत করতে থাকবো, এই রাস্তায় সময় লাগাতে থাকবো, চলতে থাকবো। दूसरी तरफ ये मसला है, इस वक्त हमारी पढ़ाई का जमाना है। ऐसा ना हो कि हम पढ़ाई में पीछे हो जाएं, पढ़ाई में भी माशाल्लाह अव्वल दर्जे में रहे। माँ बाप मालूम नहीं कितनी मुश्किलात से और कितने परेशानियों से हम लोगों को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ साहब, अपने चीजों को आगे पीछे करके, अपनी जरूरतों को आगे पीछे करके वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा इंजीनियर बने, हमारा बच्चा तरक्की करे। हमारी तो जिंदगी हो गई, लेकिन बच्चों की जिंदगी अच्छी हो। उसके लिए मेरे भाइयों और दोस्तों, हम जो है पढ़ाइयों में भी एक सुई के साथ आगे रहें, अव्वल दर्जे पर आए, डिस्टिंक्शन में आए, लेकिन उसके साथ हम, हाँ तब सबसे पहले हम मुसलमान हैं, सबसे पहले मैं दाई हूँ और उसके बाद जब तक बाकी। মেহমান বলতেছেন, ভাই ছাত্র জীবনে একটা বড় দায়িত্ব হচ্ছে পড়াশোনা ঠিক মতো করা। মা বাপ বড় আশা করে ছাত্রদেরকে পড়াশোনার মধ্যে লাগায়, কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করে, তারা ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে বলে আমরা পড়াশোনাও সঠিকভাবে করব এবং পড়াশোনা দায়িত্বশীলতার সাথে করব, যাতে পড়াশোনার মধ্যে আমাদের রেজাল্ট ভালো হয়। বলে ভাই পড়াশোনাও তো করবো, সাথে সাথে আমি মুসলমান, আমি আল্লাহ তাআলার বান্দা, এটাও আমাকে স্মরণ রাখতে হবে। আমি আল্লাহ তাআলার হুকুমত আমার জিন্দগি হয়, এই জন্য পড়াশোনা ঠিক রাখার সাথে সাথে আমাকে দিনের মেহনতও করতে হবে। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारा जमाना बहुत ही मुनासिब जमाना है। जैसे हमारी डिग्रियां खत्म होंगी, जैसे हमारी पढ़ाइयां खत्म होगी, हम जो है एक कोर्स तबलीग का भी करें। कोर्स जैसे मुख्तलिफ कोर्स होते हैं, लोग मुख्तलिफ कोर्स करते हैं। हाँ साहब, कंप्यूटर का भी हो जाए, इंजीनियरिंग का भी हो जाए और फला चीज भी हो जाए, उससे अहम और उससे ज्यादा जरूरी तबलीग का कोर्स है। हमारी डिग्रियों के बाद हम जो है अल्लाह के रास्ते में चलकर दोस्तों जो है 4-4 महीने लगाएंगे और जो है तरह की जिंदगी का रुख बदलेगा और मजबूती आएगी और फिर आइंदा हमारी जो इमारत तामीर होने वाली है उसके अंदर ये बुनियाद मजबूत होगी और फिर जो है दोस्तों एक काम का मैदान है, उस मैदान में चलना हमारे लिए आसान होगा। এই জন্য ভাই মেহমান বলতেছেন, এইটা আমাদের জিন্দিগির এখন গুরুত্বপূর্ণ সময়, ছাত্র ভাইদের জন্য, নওজওয়ানদের জন্য, যুবকদের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সময় যে আমাদের পড়ালেখা শেষ করার সাথে সাথে আমরা আরেকটা কোর্স করি। বলে তাবলীগের 4 মাসের কোর্স, আল্লাহ রাস্তায় বাইর হইয়া নিজের জিন্দগি আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো ঈমান আমল আখলাককে সুন্দর করি, আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক করি। এই জন্য বলে যেভাবে ছাত্ররা কোর্স করে, যে কম্পিউটারের একটা কোর্স করি, ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটা কোর্স করি, নানান কোর্স তারা করে এবং কোর্সের গুরুত্ব বুঝে মেহমান বলতেছে, ভাই ভবিষ্যৎ জিন্দিগি সুন্দর হয়ে যায়, ভবিষ্যৎ জিন্দিগি ভালো হয়। এই জন্য আমরা একটা নিয়ত করি যে আমরা অনার্স মাস্টার শেষ করার পরে 4 মাসের একটা কোর্স আল্লাহর রাস্তাতে লাগাবো, যাতে আমাদের জিন্দিগি সুন্দর হবে এবং আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়া দুনিয়ার হাজারো লাখো লোকের জিন্দিগি পরিবর্তন করে দিবেন, দুনিয়াতে অনেক খায়ের বরকত আসবে। এই জন্য আমরা নিয়ত করতে পারি না ভাই? अल्लाह सबको कबूल फरमाए। मेरे भाइयों दोस्तों, आज पूरी दुनिया में हम लोगों को दीन का माहौल बनाना है। मौलाना ईसा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, दीन का माहौल है तो दीन पर चलना आसान। आज पूरी दुनिया में बेदीनी का माहौल है, हर तरफ बेदीनी के हाथ अब गीत गाए जा रहे हैं, माहौल बातिल का बन रहा है। तो उसमें एक बड़ा मजमा और बड़ा जो है दोस्तों हमारा एक नौजवानों का हमला वो पता कि बह के चले जा रहा है। इसके लिए मेरे भाई दोस्तों, हमारे ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने हमें तौफीक दी, इज्तिमा में आने की तौफीक दी, कुछ लोगों को खासा जो है कुछ कुर्बानियां और अल्लाह के रास्ते में चलने की भी तौफीक दी है। अब हम अपनी जिम्मेदारी को समझें और ये फैसला करें कि हमारी जिंदगी दावत के लिए है, दावत है तो हम है तो दावत है और मौत तक इंशाअल्लाह दावत का काम करेंगे इंशाअल्लाह। ভাই মেহমান বলতেছেন যে পরিবেশ বানাইতে হবে, মানুষের জীবনে পরিবেশের খুব প্রভাব। আজকে সারা পৃথিবীতে যেভাবে খারাপের পরিবেশ বাড়তেছে, এটার প্রভাবে বহু যুবক আজকে খারাপ রাস্তায় চলে যাইতেছে। আমরা নিয়ত করব এই দাওয়াতের কাজের মাধ্যমে পৃথিবীর সব জায়গায় আমরা দ্বীনের পরিবেশ বানাবো। কেননা দ্বীনের পরিবেশ যদি থাকে তো দ্বীনের উপরে চলা সহজ হয়ে যায়। মৌলানা ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে দ্বীনের মাহৌল আর পরিবেশ যদি থাকে তখন মানুষের জন্য দ্বীনের উপরে চলা সহজ হয়ে যাবে। দাওয়াত ও তাবলীগের একটা উদ্দেশ্য হইল যে মেহনত করে দ্বীনের পরিবেশ বানানো, যাতে সবাই দ্বীনের উপরে চলতে পারে। এই জন্য ভাই আমরা নিয়ত করবো ইনশাআল্লাহ যে কাজের দ্বারা আমরা সারা দুনিয়াতে দ্বীনের
পরিবেশ বানাবো, নিয়ত করব মৃত্যু পর্যন্ত দাওয়াতের কাজ করব। বলে আমরা জীবিত থাকলে তো দাওয়াতের কাজ হবে, আর আমরা দাওয়াতের কাজ করব। এই নিয়তেই আমরা ইনশাআল্লাহ বেঁচে থাকবো, ভবিষ্যতের জিন্দেগি যাপন করব। ইনশাআল্লাহ আমরা এই মেহনত করার দ্বারা আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে দিনের পরিবেশকে সৃষ্টি করে দিবেন। এজন্য ভাই নিয়ত করতে পারি সবাই। अल्लाह बहुत कबूल फरमाए। अक्सर साहबा नौजवान थे, उनके जज्बात, अंदर के इरादे, वलवले जो है दोस्तों जो है अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, और जैसे वलवले थे और जैसे नीयतें थे, अल्लाह ने उनसे काम लिया और पूरी दुनिया में हाँ दीन को जिंदा कर दिया। মেহমান বলতেছে ভাই অধিকাংশ সাহাবাই কেরাম নওজোয়ান ছিল, যুবক ছিল। অধিকাংশ সাহাবাই কেরাম নওজোয়ান ছিল, যুবক ছিল। তারা তাদের জীবনকে দ্বীনের জন্য ব্যয় করছেন, তো আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ব্যবহার করে সারা দুনিয়াতে দ্বীনের হাওয়াকে চালাই দিচ্ছেন। এই জন্য আমরা ইনশাআল্লাহ নিয়ত করব যে আমাদের যৌবনের শক্তিকে আমরা ভালো জায়গায় ব্যবহার করব, আল্লাহ তাআলা দ্বীনের প্রচার প্রসারের জন্য ব্যয় করব। আপনার करेंगे इंशाल्लाह। अरे एक नौजवान का वाकया सुनोगे, साहबी का। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु एक नौजवान है, हुजूर की खिदमत में बैठे थे। हुजूर ने फरमाया, साद तुम निकाह नहीं करोगे? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कौन लड़की देगा? तो सरकार दो आलम साहब ने एक अंसारी के घर पे भेजा कि जाओ वहाँ उनके यहाँ लड़की है, हाँ सब पैगाम लेके जाओ। बहुत देर तक वहाँ बात बेटी में बात होती रही। बहुत देर के बाद हाँ साहब बेटी ने हाँ वो राजी हो गई, और वहां से जब तक आए साथ लौट के, और हुजूर को अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोग तैयार हो गए, जाओ निकाह करो निकाह करो। तो फरमाया मेरे पास कोई पैसे भी नहीं। तो हुजूर कहीं से इकट्ठा करके उनको दिया कि जाके अपनी क्या करो, परचेजिंग कर लो, शादी की परचेजिंग। अल्लाह आज पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए शादी की परचेजिंग में, और पूरी उम्मत बर्बाद हो जा रही है। हाँ फला आदमी ऐसी करे, मुझे ऐसी करना चाहिए। हमारे यहाँ वहाँ साथी बता रहे थे, एक लड़की का लिबास निके का 5 लाख रुपए का। उम्मत का पैसा मेहनत के ना होने पर, रुख के बदल जाने पर कहाँ लग रहा है? अम्मा आयशा फरमाती है, मेरे पास एक कुर्ता था और मालूम है कितने जमाने के अंसार लड़कियों का निकाह उसमें हो गया। ये परचेजिंग के लिए गए, वहां तकादा आया अल्लाह के रास्ते में जाने का। तकादा कहां? एक घंटा बयान सुनने के बाद नहीं, बाजार में तकादा आया है, और किसी से मशवरा नहीं किया, जरूरत की चीजें खरीद के अल्लाह के रास्ते में निकल गए। और फिर ये सोचा कहीं ऐसा ना हो कि रसूलुल्लाह का तम देखकर मुझे वापस कर दे, अपने चेहरे पर कपड़ा डाल दिया, निकाब डाल दिया, और गए जो है हाँ सब देवते के मैदान में चले गए। सरकार दो आलम साहब की निगाह पड़ी, कोई नौजवान है और माशाल्लाह खून की लड़ाई लड़ रहा है और आगे बढ़ रहा है, कौन होगा? बहुत देर के बाद हुजूर साद के बाहों को देखकर अंदाजा लगाया, होना हो ये साद है। अभी ये सोच रहे थे, इतने में अखबार आई के साथ शहीद हो गए। सरकार दो आलम साहब फौरन पहुंचे, हाँ फौरन पहुंचे, खबर तैयार की गई, और फिर खबर में ऐसा है सरकार दो आलम साहब उतरे हैं तो कह रहे लाओ लाओ मेरे भाई साथ। ये मंजर देखकर हजरत उमर फरमाते कि काश ये मैयत मेरी होती। तो मेरे भाई और दोस्तों, नौजवानों के जज्बे कि किसी भी तरह दुनिया में हाँ का अल्लाह का कलमा बुलंद हो और किसी भी तरह इंसान जन्नत में जाने वाला बने, जब इनकी ये फिक्रें थी, इनका जो है इस्तेमाल भी सही हुआ, और अल्लाह ने इनको क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए नमूना बनाया। तो इस तरह दोस्तों, हमारा जान, हमारा माल, हमारी सलाहियतें, हमारी हाँ का भी है तो कुव्वत फिक्र, ये तमाम चीजें दीन के लिए और दावत के काम के लिए लगे। इसके लिए आज नियत करो, इंशाअल्लाह हम दावत का काम करेंगे इंशाअल्लाह। মেহমান একটা ঘটনা শুনাইতেছেন, এক যুবকের ঘটনা। সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, এক নওজোয়ান ছিল সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম জিজ্ঞাসা করলেন, সাদ তুমি বিয়ে শাদী করবে না? বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাকে কে মেয়ে দিবে? মেয়ে আমাকে কে দিবে? আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসার ঘরে তাকে পাঠাইলেন, বলে ওখানে গিয়ে আমার কথা বলো, তাদের এক মেয়ে আছে, তুমি প্রস্তাব দাও, তারা তোমাকে বিবাহ দিবেন। সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মতো আনসারের ঘরে গেল, মা বাপ মেয়ে আলোচনা করে বিয়ের ব্যাপারে রাজি হয়ে গেল।
আর এরপরে সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফিরে আসলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, তারা তো রাজি হয়ে গেছে, কিন্তু আমার কাছে তো কোনো মাল নাই, সম্পদ নাই, কিভাবে আমি বিবাহ করব? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু অর্থ সম্পদ জোগাড় করে সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলার হাতে দিলেন এবং বললেন, তুমি যাও বাজারে গিয়ে তোমার বিবাহের সামানা খরিদ করো, বিবাহের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো। সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বাজারে গেলেন বিবাহ শাদীর সামানা খরিদ করার জন্য। বলে এরই মধ্যে আল্লাহ রাস্তায় যাওয়ার ডাক এসে গেল। কে কে আল্লাহ রাস্তায় যাবে? বলে সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার নিয়তকে পরিবর্তন করে আল্লাহ রাস্তায় যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেলেন। আর চেহারাকে একটা কাপড়ের দ্বারা ঢেকে উনি জিহাদের ময়দানে চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতেছেন জিহাদের ময়দানে এক যুবক বীর বিক্রমে লড়াই করতেছে, আগে বাড়তেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, কে এই নওজোয়ান? বলা হইল এটা তো সাদ। কিছুক্ষণ পরে খবর আসলো তার তো শহীদ হয়ে গেছে। জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গেলেন, তার অবস্থা দেখলেন, তার বাহু দেখে চিনতে পারলেন এটাই সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যাকে আল্লাহ রাসূল বিবাহ শাদীর প্রস্তুতির জন্য বাজারে পাঠাইছিল। কিন্তু ভাই ও দোস্ত, তাদের সামনে মাকসুদ সামনে ছিল, জিন্দেগীর উদ্দেশ্য সামনে ছিল যে আল্লাহ তাআলা দিন সারা দুনিয়াতে বলন্দ হয়ে যায়, মানুষ জাহান্নাম থেকে বেঁচে মানুষ জান্নাতে চলে যায়, রবকে চিননেওয়ালা হয়ে যায়। মাকসুদ তাদের সামনে ছিল। এই জন্য বিবাহ শাদীর টাকাটাকে বাদ দিয়া আল্লাহ রাস্তায় গিয়া নিজের জানটাকে দিয়ে দিতেন। হযরতে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলতেছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কবরে নিজে নামলেন এবং নিজের হাতে সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা যুবকের লাশকে নিজের হাতে নিয়ে কবরে নামাইলেন এবং দাফন করলেন। আর আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলতেছেন, কাশ আমার মনে চায় যে এই লাশ যদি আমার হইতো। আল্লাহ রাসূল যে মহব্বত এবং ভালোবাসার দ্বারা তাকে দাফন করলেন, যে মর্যাদা তাকে দেখাইলেন। ভাই ও দোস্ত, বলে আজকে তো বিয়া শাদীর নামে উম্মতের জানমাল নষ্ট হইতেছে, অপচয় হইতেছে। উনি ওনার এলাকার ঘটনা শুনাইতেছেন যে বিবাহে পাত্রীর একটা পোশাক কেনার জন্য 5 লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। বিবাহে পাত্রীর একটা পোশাক কেনার জন্য 5 লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। অথচ মদিনাতে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার একটা মাত্র পোশাক ছিল, যে পোশাকটা ধার করে নিয়ে মহিলারা তাদের বিবাহ শাদীর কাজকে সারতেন। বহু মহিলার বিবাহ শাদীর কাজ আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার একটা পোশাক ধার করে নিয়ে তারা বিবাহের কাজ শেষ করতেন। এই জন্য ভাই দোস্ত, জিন্দেগির রোগ আজকে সামনে না থাকার কারণে, সঠিক দিক নির্দেশনা না থাকার কারণে আজকে দুনিয়ার পিছনে জানমাল লাগতেছে। ভাই দোস্ত, আল্লাহ তাআলা এই মূল্যবান জানমাল দিয়েছিলেন যে আমরা নিজেরা আল্লাহ তাআলাকে চিনি, আমাদের আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক করি, দুনিয়া আখিরাতে কামিয়াবি অর্জন করি এবং লক্ষ কোটি মানুষকে সঠিক রাস্তা দেখাই, তাদেরকেও হেদায়েতে আনার জরিয়া বনি। এই জন্য ভাই নিয়ত করতে হবে যে ইনশাআল্লাহ 4 মাস লাগাই এই কাজকে আমরা শিখবো, আর বাকি জিন্দেগি ইনশাআল্লাহ আমরা এই কাজকে করতে থাকবো, সারা দুনিয়ার নিয়ত করে চলতে থাকবো। তা আল্লাহ তাআলা এখানে বসনেওয়ালা এক একজনকে সারা দুনিয়ার হেদায়েতের জন্য জরিয়া বানিয়ে দিবেন। अल्लाह ताला आपके इरादों को, नीयतों को, अज़ाइम को बहुत बहुत कबूल फरमाए। अब आपके सामने आपकी तरतीब है। आपकी छुट्टियां कब होंगी आपको मालूम है। मुख्तलिफ जो है दोस्तों जो है औकातों में छुट्टियां आती है, कोर्स पूरा होता है। जिनका कोर्स पूरा हो गया वो 4-4 महीने के लिए इरादे करे, और जिनकी छुट्टियां आती हैं, जैसे छुट्टियां आई, छुट्टियों में जितना वक्त मिलता है वो वक्त अल्लाह के रास्ते में जाए, चिल्ला जाए, 4 महीने जाए या कम से कम 20 दिन, जैसे आपकी छुट्टियों की तरतीब होती है उस तरतीब पर अपने जमाना के साथ रखे, हाँ साहब औकात की जमाना के जो है वो तरतीब बनाना है। ठीक है इंशाअल्लाह। ভাই, এখন আমাদের একটা নিয়ত তো সবাই করতে হবে। অনার্স মাস্টার্সের পরে 4 মাসের একটা কোর্স আমরা সবাই করব। এই নিয়ত কার কার আছে? সবাই আছে। আল্লাহ সবাইকে কবুল করেন। মেহমান বলতেছেন, ভাই যাদের অনার্স মাস্টার্স মানে খুব নিকটে শেষ হয়ে যাবে, তারা তো আমরা এখন তারাই নিয়োগ করি যে ইনশাআল্লাহ আমরা অনার্স মাস্টার্স শেষ করে কিছুদিনের মধ্যে আমরা আল্লাহ রাস্তায় 4 মাসের জন্য বাইর হব। এই নিয়োগ কারা কারা করতে পারে? মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। আল্লাহ কবুল করেন, আল্লাহ কবুল করেন ইনশাআল্লাহ। জলদি ইনশাআল্লাহ 4 মাসে ইনশাআল্লাহ সবাই নিয়োগ করি। আল্লাহ সবাইকে তৌফিক দান করেন, ভরপুর কবুল করেন। 2-3 মাসের মধ্যে যারা আছেন তারা ঠিক আছে। अब देखो भाई, सबके नाम लिखना मुश्किल है। अल्लाह ताला आपको बहुत कबूल फरमाए। फरिश्तों ने आपका नाम लिख लिया। हाँ,
यहाँ हम हैं, इंसान हैं, लेकिन फरिश्ते बराबर हमारा अपना नाम लिख लिए। एक बात ये आ रही है, इतने लोगों का नाम लिखना मुश्किल है। आप अभी जो है अपने अपने खित्तों में जाएंगे, खित्तों में हो सकता है और भी तलबा वहां होंगे और लोग होंगे, उनके साथ बैठकर अपनी तरतीब बना के अपनी जमातें बनाएं। दूसरी बात यह है कि अभी जिनका कोर्स बाकी है, अभी जो है कॉलेज में जाना है, पढ़ना है, वो अपने कॉलेज के दौरान किस तरह काम करना है, ये बात समझना है। उसके लिए ये बात बताई जाती है, हॉस्टल में रहने वाले या घरों में रहने वाले अपने अपने मस्जिदों को रोजाना कुछ वक्त दे। माशाल्लाह बड़ों के सामने तो तकाजा है, रोजाना 2.5 घंटा दो, 4 घंटे दो, 8 घंटे दो, मस्जिद की आबादी के लिए मेहनत करो, ये तो वजह के बड़ों के लिए तकाजा है। लेकिन जवान और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपनी क्लास की तरतीब पर देख ले, जिस वक्त में वक्त है वो वक्त थोड़ा सा निकाल के मस्जिद को दे। मस्जिद में मस्जिदवार जमात बैठती है, तालीम होती है, मस्जिद की आबादी की मेहनत होती है, और वहां जो है दोस्तों ने बताया अपने पुराने साथियों को लेकर मुनासिब साथियों को तलबा में मेहनत करें। हर महल्ले में माशाल्लाह तलबा, हर घर में आज तलबा है, बड़ी